Hello, my lovely student. Welcome to my channel, Odisha Primary School. First, all of you, good morning. चलो आज आम षष्ठ श्रेणी इंग्राजी बहिर पार्ट 2 लेसन 2 द फुलिश सन इन लर किछि एमसीक्यू आउ वोकाबुलारी ग्रामर पार्टी करिवा। ताहले एठी देखिबा एक नंबर देइछि द सन इन लॉ वाज नॉट एडवाइज टू डैश ताने तांकर जई पुओ कोन उपदेश दिया ही नथिला। ऑप्शन सी रे देइछि वाज द गार्डन आंसर हम ताने वाज द गार्डन। ओके जेहेतु कौन कौन एडवाइस दिया ना यूज बिग एंड हाई साउंडिंग वर्ड्स उच्च स्वर रे कहिया पई कहैतिला सीट ऑन हाई प्लेस उच्च स्थान रे बसिया पई कहैतिला आ कोन ना जेकोनसी खाद्य खाइबाक देले प्रथमे न कहिया पई कहैतिला। ऑप्शन सी टी कहै नथिला कोन बगीचा जगिया पई कहै नथिला माने ऑप्शन सी टी राइट आंसर। तापर देखिबा 2 नंबर द सन इन लॉ थॉट इट वुड बी डैश टू आस्क फॉर पुडिंग ताने जयपो तांकर चिंता कले जे आउ थरे सेही पुडिंग माने खीरी मागिया पई कोन हबो सेटा अभद्रामी हो बोली भाबिले इम्पोलाइट। ऑप्शन सी रे देछि इम्पोलाइट अभद्रामी ताने सी टी हला राइट आंसर लिखि दियो। 3 नंबर एवरीवन एक्सेप्ट डैश थॉट हिम टू बी फुलिश ताने कहा व्यतीत आ समस्ते सेही जयपो को बोका बोली निर्बोध बोका बोली भाबितिले। द मदर इन लॉ तांकर सासु व्यतीत ऑप्शन बी टी हला राइट आंसर। तापर देखियो 4 नंबर द फादर इन लॉ प्लान टू ड्राइव आउट द सन इन लॉ बिकॉज तांकर के ससुर प्लान करथिले योजना करथिले तांको केमती बाहर करिया पई काहे की कारण हिज वाइफ टुक टू मच केयर ऑफ हर सन इन लॉ नेग्लेक्टिंग हिम तांकर स्त्री कोन करथिले ना तांको जोई पर बेसी जत्न नउथिले किंतु तांको अवहेला करथिले सेति पई से प्लान करथिले जे तांको जोई को केमती तांको घरु विदा करिवे बा बाहर करिवे। ओके तापर देखिबा बी रे कोन देछि मैच द पार्ट नंबर अंडर ए विथ देयर कंटेंट बी इन बी तने एठी पार्ट 1 2 3 4 देछि कोगुडा कंटेंट बी रे देछि किछि सेंटेंस देछि हमें लिखिबा पार्ट 1 रे कोटा अछि पार्ट 2 रे तापर 3 एमति सब सीरियल करके लिखिबा ताने एठी मु लिखि देछि 1 रे कोन ना सन इन लॉ प्लान्स हिज विजिट प्रथमे तांकर जोई कोन योजना करथिले तांको ससुर घर को जिया पई द्वितीय रे फॉलोज द एडवाइस तापर के तांकर गां लोक जणे तांको किछि एडवाइस देथिले उपदेश देथिले। तापर 3 नंबर रे सफर्स फॉर फॉलिशनेस तांकर बोकामी पई से सफर हेले सफर कोन ना कष्ट भोगिले तांकर बोकामी पई। तापर 4 नंबर हैला लिव्स द इन लॉज हाउस तापर शेषरे से कोन करथिले तांकर से ससुर घर छाडिथिले। ओके एमएच करके लिखि दबो। तापर देखिबा सीजन 5 को जीवा कोन देछि लिसन टू योर टीचर एंड फिल इन द गैप्स चलो तुमरो शिक्षक जहा कहउचंती सुनो आउ ए गैप गुडा को पूरण करो। काइंड सन यू हैव सीन आवर लेमन ट्री एट लिखिबो ट्री द लेमन्स आर स्टोलन बाय थीव्स एट नाइट आई विल बी हैप्पी इफ यू कैन वॉच द प्लांट टुनाइट एंड कैच द थीव। ओके ए डेस पूरण जहा लिखाइ छि लिखिबो सब। ही आल्सो गेव हिज सन इन लॉ ए क्लब क्लब कौन ना बाड़ी बा ठेंगा द इन द डार्कनेस ऑफ नाइट द सन इन लॉ वाज वेटिंग फॉर द थीव्स टू कम। ओके जा लिखाइ सब लिखि दबो। एबे देखियो सीजन 6 एटी वोकाबुलरी पार्टी देछि तने एरे देला सम वर्ड्स इन इंग्लिश किछि वर्ड अछन्ते इंग्लिश रे आर मेड बाय जॉइनिंग इन लॉज आफ्टर देम कोन ना सेही वर्ड परे इन लॉटी बसे ता परे बसे फॉर एग्जांपल जमती फादर इन लॉ लिखाइ छि फादर लिखाला ता परे के बसला इन लॉ बसला सेमती किछि वर्ड अछन्ती मेक 5 मोर वर्ड्स इन दिस वे एई परि चलो आ 5टी वर्ड लिखिबा कोन कोन हबो मु लिखि दै छि एटी ऑप्शन आई रे मदर इन लॉ लिखि परिबो ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ तापरे अंकल इन लॉ लिखि परिबो आंट इन लॉ डॉटर इन लॉ भी लिखि परिबो एटी मु लिखि नै तुमे चाहिले लिखि परिबो डॉटर इन लॉ। ओके तार ऑप्शन बी रे देछि रीड द फॉलोइंग पार्ट ऑफ योर लेसन ए लेसन तो चलो ई पार्टी पढिबा। हिज होल बॉडी वाज स्मेड बाय राइस पुडिंग लाइक गम शी स्लेप्ट ऑन इट्स फ्रेश प्लक्ड कॉटन एंड टर्न टू 3 टाइम्स लेफ्ट एंड राइट देन ही लुक्ड लाइक ए लैम्ब। ओके नहीं द अंडरलाइन सेंटेंस टेल्स दैट द सन इन लॉ लुक लाइक ए लैम्ब ताने से अंडरलाइन वर्ड टी कोन कहउची
ନା ସେ କହୁଛି ଲୁକ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଲ୍ୟାମ୍ପ, ସେ ମେଣ୍ଢା ଭଳି ଦେଖାଗଲେ। ସେ ସତରେ କ'ଣ ମେଣ୍ଢା କି? ବଟ୍ ହି ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଲ୍ୟାମ୍ପ, ସେ କିନ୍ତୁ ସତରେ ମେଣ୍ଢା ନୁହେଁ, ମେଣ୍ଢା ଭଳି ଦେଖାଗଲେ। ଇ ୟୁଜ୍ ଲୁକ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ସେ ସମଥିଙ୍ଗ ଅର୍ ସମୱାନ୍ ଲୁକ୍ସ ଲାଇକ୍। ଆମେ କେତେବେଳେ ଲୁକ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ନା ଯେତେବେଳେ ସମଥିଙ୍ଗ କିଛି ବା ସମୱାନ୍ କେହି ଜଣେ ଲୁକ୍ସ ଲାଇକ୍ ସେମିତି ଦେଖାଯାଏ, ସମଥିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ସମୱାନ୍ ଏଲ୍ସ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ନା ସେଇଭଳି ଦେଖାଗଲେ ଆମେ ଲୁକ୍ ଲାଇକ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଇଠି କିଛି ଦେଇଛି, ରିରାଇଟ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ୟୁଜିଂ ଲୁକ୍ ଲାଇକ୍। ଏ ସନସେଟ୍ ଅର୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଦ ସନ୍ ଲୁକ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ବିଗ୍ ବଲ୍। ମାନେ ସେଇ ସନସେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସକାଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ? ବିଗ୍ ବଲ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଲ୍ ଭଳିଆ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଏ ସନସେଟ୍ ଅର୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଦ ସନ୍ ଲୁକ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ବିଗ୍ ବଲ୍। ଓକେ, ଏଟା ଲେଖିବ ଲୁକ୍ସ ଲାଇକ୍। ତାପରେ ଅପସନ୍ 2 କୁ ଯିବା, କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦ ଗାର୍ଲ ଲୁକ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ହର୍ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡ୍ରେସ୍। ଓକେ, ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ତାହେଲେ ଦ ଗାର୍ଲ ଲୁକ୍ସ ଲାଇକ୍, ଏଠି ଖାଲି ଲୁକ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏତିକି ଲେଖିଦେବ, ହେଇଯିବ ଲୁକ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ହର୍ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡ୍ରେସ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ଥାର୍ଡ ଆଇ, କ୍ଲାଉଡ୍ସ ଇନ୍ ସ୍କାଏ ସମଟାଇମ୍ସ ଲୁକ୍ ଲାଇକ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଆକାଶରେ ସବୁ ବାଦଲ ଗୁଡ଼ାକ ସମଟାଇମ୍ସ ବେଳେବେଳେ ହାତୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ହାତୀ ଚିତ୍ର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କ୍ଲାଉଡ୍ସ ଇନ୍ ଦ ସ୍କାଏ ସମଟାଇମ୍ସ ଲୁକ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଆଇଭିରେ ଦେଇଛି ଦ କ୍ଲିୟର ବ୍ଲୁ ସ୍କାଏ ଲୁକ୍ ଲାଇକ୍ ଏନ୍ ଅମ୍ବ୍ରେଲା। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ଦ କ୍ଲିୟର ବ୍ଲୁ ସ୍କାଏ ଲୁକ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ଅମ୍ବ୍ରେଲା। ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, କ୍ଲିୟର ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆକାଶ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ନୀଳ ଆକାଶ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ? ନା ଗୋଟେ ଛତା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଭିରେ ହେଲା ହାର୍ ଫେସ୍ ଲୁକ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ମୁନ୍। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଲୁକ୍ ଲାଇକ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ ହାର୍ ଫେସ୍ ଲୁକ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ମୁନ୍, ତାଙ୍କ ମୁହଁଟି କୁହନ୍ତି ଜହ୍ନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ଏବେ ସିଜନ୍ 7କୁ ଚାଲ। ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ଇଜ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ ୱାର୍ଡ, ଦ ହେଡ୍ ୱାର୍ଡ ଇଜ୍ ସନ୍। ଏଇଟା ହେଡ୍ ୱାର୍ଡ। When we change son in law into plural, ଯେତେବେଳେ ଆମେ son in law ଟା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗୁଲାର, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲୁରାଲ କୁ କରିବା, ବହୁବଚନକୁ କରିବା, it becomes କ'ଣ ହେଇଯିବ? sons in law। ଏସ୍ ଲାଗିଯିବ, ଖାଲି sons in law ହେଇଯିବ, ଏଇନା ପ୍ଲୁରାଲ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଚେଞ୍ଜ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାର୍ଡସ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ଲୁରାଲ। ତାହେଲେ ଏଇଠି କିଛି ୱାର୍ଡ ଦେଇଛି, ତାକୁ ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମରେ କରିବା। ସିଙ୍ଗୁଲାର, ଏଠି ପ୍ଲୁରାଲ। ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଲା ୱାନ୍, ପ୍ଲୁରାଲ କ'ଣ? ମେନି। ତାହେଲେ son in law, ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଛି ଆମ ପାଇଁ କରିଦେଇଛି ସନ୍ସ ଇନ୍ ଲ ଲେଖିଦେଇଛି। ତାପରେ ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଇଛି ଡଟର ଇନ୍ ଲ, ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଡଟର୍ସ ଇନ୍ ଲ। ଫାଦର ଇନ୍ ଲ, ଫାଦର୍ସ ଇନ୍ ଲ। ମଦର ଇନ୍ ଲ, ମଦର୍ସ ଇନ୍ ଲ। ଖାଲି ଏସ୍ ଲଗେଇବା, ଜଷ୍ଟ ଏସ୍ ଲଗେଇବା ଏଇଗୁଡ଼ାକରେ। ବ୍ରଦର ଇନ୍ ଲ ହେଲା ବ୍ରଦର୍ସ ଇନ୍ ଲ। ବ୍ରଦର ଇନ୍ ଲ ମାନେ କ'ଣ? ନା ନଣନ୍ଦକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରଦର ଇନ୍ ଲ। ସିଷ୍ଟର ଇନ୍ ଲକୁ ନଣନ୍ଦେଇକୁ କୁହାଯାଏ ସିଷ୍ଟର ଇନ୍ ଲ। ଓକେ, କହିଲା ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ଇନ୍ ଏ ୱିଥ୍ ୱାର୍ଡ ଇନ୍ ବି। ଏରେ କିଛି ୱାର୍ଡ ଦେଇଛି, ଆଉ ବିରେ କିଛି ୱାର୍ଡ ଦେଇଛି। ୱାର୍ଡ ଇନ୍ ବି ଆର୍ ଅପୋଜିଟ୍ ଇନ୍ ମିନିଂ। ତାହେଲେ ଏଇ ଅପୋଜିଟ୍, ଏର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ ବିର ଦେଇଛି। ରାଇଟ୍ ଦ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଇନ୍ ଦ ବକ୍ସ। ଏଇ ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛି, ଆମେ ସେଇ ସିରିଏଲ୍ କରିକି ଲେଖିବା। ଏପଟେ ଯେମିତି ସିରିଏଲ୍ଟେ ଦେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ାକୁ କିଏ କେଉଁ ସିରିଏଲ୍ରେ ରହିବ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିବା। ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଡନ୍ ଫର୍ ୟୁ, ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ କରିଦିଆହେଇଛି। ଗୋଟେ କେଉଁଟା କରିଦିଆହେଇଛି ଦେଖିବା। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବରଟା ସିଏ କରିଦେଇଛି। 1 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ହାଇ ଲେଖାଉଛି। ହାଇ, ହାଇ ମାନେ କ'ଣ? ଉଚ୍ଚ। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର ଏଠି ଲେଖିଛି ୱାନ୍। ଲ, ଲ ମାନେ କ'ଣ? ନିଚ ବା ତଳ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ପ୍ଲିଜ୍ଡ। ପ୍ଲିଜ୍ଡ କ'ଣ? ନା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ଏଠି ତାହେଲେ 2 ନମ୍ବର ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି ମୁଁ। 2 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ? ଡିସପ୍ଲିଜ୍ଡ। ଓକେ, ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ହେଲା ପୋଲାଇଟ୍। ତାହେଲେ ଏଠି ଇମ୍ପୋଲାଇଟ୍ ଖୋଜିବା କରୁଥିବ। 3 ନମ୍ବର ଏଠି ଇମ୍ପୋଲାଇଟ୍ ଲେଖାଇଛି ଅଭଦ୍ରାମୀ, ଭଦ୍ରାମୀ, ଅଭଦ୍ରାମୀ। ଓକେ, ତ 4 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କେୟାରଫୁଲ୍। କେୟାରଫୁଲ୍ ହେଲା ସତର୍କ ରହିବା। ଏଠି କୋଉଠି ଖୋଜିବା? 4 ନମ୍ବର ଏଠି କେୟାରଲେସ୍, ନା ସତର୍କହୀନ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଫର୍ଚୁନେଟ୍। ଏଠି ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର କୋଉଟା ଦେଇଛି? ନା ଏଠି ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍। ଓକେ, ଏମିତି ସବୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଲେଖିବ। ଏମିତି ଫ୍ରେଶ୍, ଫ୍ରେଶ୍ ରହୁଛି ରଟେନ୍। ଫ୍ରେଶ୍ କ'ଣ? ନା ତାଜା, ଯେଟା ସତେଜ। ରଟେନ୍ ନା ପଚା, ଯେଟାକୁ ପଚି ଯାଇଥାଏ, ଯେଟାକୁ ପଚା ଫଳ ଗୁଡ଼ାକୁ ରଟେନ୍ କୁହାଯାଏ, ରଟେନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ। ତାପରେ ଡ୍ରାଏ,
ड्राई रे कौन हम सुखिलार वेट ओदा फुलिश बोकार 8 नंबर क्लेभर चतुर इनोसेंट इनोसेंट माने निरीह 9 नंबर गिल्टी गिल्टी कौन अपराधी तापर 10 नंबर देला कंफर्ट आराम डिस्कम्फर्ट जेटा आरामदायक नुहे 11 नंबर विलिंग माने इच्छा अनविलिंग अनिच्छा काइंड है दयालु देखिए 12 नंबर क्रुएल माने निष्ठुर आशा कर बुझ जापर जी सीजन 8 को कौन दे सीजन 8 देला राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन ये क्वेश्चन गुड़ आंसर लिखा आईरे दी व्हाट इज द स्टोरी अबाउट यही गल्पटी क्या विषय रे तार आंसर द स्टोरी इज अबाउट ए फुलिश सन इन लॉ गोटे निर्बोध जई पुओ विषय रे गपटी तापर 2 रे हु एडवाइज्ड हिम व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट डू किए तांको उपदेश देथिले कोन करिया पई और न करिया पई उपदेश देथिले तार आंसर ए मैन फ्रॉम हिज विलेज कोन लोक तांको गारू एडवाइज्ड हिम तांको उपदेश देथिला व्हाट टू डू कोन करिया को आ कोन न करिया को तांको उपदेश देथिला हां कि नहीं ट्रिपल आई रे दला व्हाई डिड ही वांट टू हैव पुडिंग से काहे की चाहिले कोन खीरी आउ काहे की अधिका खीरी चाहिले ताने व्हेन ही टेस्टेड 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ राइस पुडिंग से जतेबेले 2 ରୁ 3 ठप्पा से खीरी चाखिचंती फॉलिंग ऑन हिज प्लेट जोंटा कि तांको थाली रे पड़ी जाइथिला ही वांटेड टू हैव मोर पुडिंग तापर से चाहिले आउ अधिका किछि खीरी चाहिले खाया पई आईवी रे व्हेयर वाज द पुडिंग केप्ट सेही पुडिंग माने खीरीटी कोठी रखा होतला ताने आंसर द पुडिंग वाज कीप्ड खीरीटी रखा होतला कोंडी ऑन ए पॉट गोटे पात्र रखा होतला एंड प्लेस ऑन ए सिक्का तापर ताको केडी नेकी थई दिया होतला ना गोटे सिक्का रे सिक्का कोन ए हाई प्लेस उच्च स्थान रे देखिथिबो घर माने करे सिक्का रे केमति रखा हुए तापर जीवा भी व्हाट हैपेंड व्हेन ही ट्राइड टू गेट द पुडिंग कौन घटिला जतेबेले से खीरीटी को खाइया पई पाइया पई चाहिए बा खाइया पई चाहिए आंसर व्हेन ही ट्राइड टू गेट द पुडिंग से जतेबेले से खीरीटी को खाइया पई पाइया पई चाहिए फ्रॉम द पॉट से पात्र रु अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवशत इट फेल ऑन हिज हेड ताकर दुर्भाग्यवशत से शिकार जम रखा हेतिला ताको मुंड ऊपर पड़ी गला ताको से पात्रटी हिज होल बॉडी वाज स्मीड ताने ताकर से संपूर्ण शरीरटी कौन बड़ी हो गला विथ राइस पुडिंग से खीरी द्वारा बड़ी हो गला लाइक ए गम अठा बड़ी बड़ी हो जाइतिला तापर वीआई व्हाई वाज द फादर इन लॉ एंग्री से ताकर ससुर जण काहे की रागी जाइतिले आंसर द फादर इन लॉ वाज वेरी एंग्री से ताकर ससुर बहुत जोर रागी थिले कारण बिकॉज हिज वाइफ फुलिशली थॉट ताकर जो स्त्री फुलिशली थॉट निर्बोध भाव में चिंता करथिले दैट हर सन इन लॉ वाज एज सिंपल ताकर जोई पुओ होची जणे सिंपल माने सरल एवं एज इनोसेंट आउ कोन निरीह एज ए लेम मेंढा बड़ी सरल आउ निरीह अगेन हिज वाइफ टुक टू मच केयर ऑफ हर फुलिश सन इन लॉ पुणी थर कोन ताकर स्त्री ताकर सेही जोई पुओर अधिक जत्न सेवा करथिले सी गेव हिम गुड फूड ताको भलो भलो सब खाद्य दउथिले बट नेग्लेक्टेड हर हस्बैंड किंतु ताको स्वामी को से अवहेला करथिले सेति पई से रागी जाइथिले एंग्री ही जाइथिले ताको ससुर तार भी ट्रिपल आई हु प्लान ए ट्रिक टू ड्राइव हिम आउट किए योजना तैयारी करथिले से ताको जोईपो को तोड़िया पई आंसर द फादर इन लॉ प्लान टू ट्रिक टू ड्राइव द सन इन लॉ आउट ऑफ देयर हाउस ताको घरु तोड़िया पई ताकर ससुर प्लान करथिले योजना करथिले तापर देखिए भी ट्रिपल आई व्हाई डिड ही लीव द इन लॉज हाउस से काहे के ताने तांकर ससुर घर छाड़ी थिले के छाड़ी थिले जोईपो छाड़ी थिले आंसर व्हेन द सन इन लॉ केम टू नो दैट जतबेले तांको जोईपो जानिबा को पाइले दैट ही हैड बीटेन हिज मदर इन लॉ से तांको सासु को पीटी दैचंती इन द डार्कनेस से अंधकार राति रे तांको सासु को पीटी दैचंती ऑफ नाइट ही फेल्ट सो शेम्ड तापर से बहुत लज्जित अनुभव कले दैट जहा फल के ही लेफ्ट फॉर हिज होम एट दैट नाइट सून से तत्क्षणात संगे संगे से राति भितर ही ताको घर छाड़ी की ताको निज घर को पळी आस्तिले ताको जोई ओके तापर सीजन 9 रे कोन दिछि देखो स्टार्टेड बिलो व्हाट द फादर इन लॉ सेड टू हिज फ्रेंड तो एटी कहछि ताकर ससुर ताको फ्रेंड को कहउचंती
आफ्टर हिज सन इन लॉ हैड लेफ्ट तांको जॉइन पुଅ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ କହୁଛନ୍ତି ରିଡ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ହି ସେଡ୍ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ ଦ ଗେପ୍ସ ଆଣ୍ଡ କନସଲ୍ଟିଂ ଦ ଷ୍ଟୋରି ତ ଏଇ ଗେପ୍ଟିକୁ ପୂରଣ କରିକି ଆମେ ଷ୍ଟୋରିଟିକୁ ସାରିବା ଡୁ ୟୁ ନୋ ହାଉ ଆଇ ଡ୍ରଭ୍ ଏ ୱେ ଦ ସନ୍ ଇନ୍ ଲॉ ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ହି ୱାଜ୍ ଫୁଲିସ୍ କିଏ ଫୁଲିସ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜଇଁ ପୁଅ ଫୁଲିସ୍ ବଟ୍ ମାଇ ୱାଇଫ୍ ଥଟ୍ ହିମ୍ ଟୁ ବି ଇନୋସେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେ ନିରୀହ ବୋଲି ସି ଗେଭ୍ ହିମ୍ ଗୁଡ୍ ଫୁଡ୍ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥିବ ବହିରେ ଦେଖିବ ଏଠି ହିମ୍ ହବ ହାର ହେଇଥିବ କାହିଁକି ନା ହିମ୍ ହେଲା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଜଇଁ ପୁଅ ଥିଲେ ଝିଅ ଥିଲେ ଯଦି ଲେଡିଜ୍ ପର୍ସନ୍ କେହି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହାର ହେଇଥାନ୍ତା ଯେହେତୁ ଏଠି ତାଙ୍କ ଜଇଁ ତେଣୁ ହିମ୍ ହବ ଗୁଡ୍ ଫୁଡ୍ ତାକୁ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଏଭ୍ରିଡେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଣ୍ଡ ସି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ମି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ସେ ଅବହେଳା କରୁଥିଲେ ସୋ ଆଇ ଥଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ଟ୍ରିକ୍ ତେଣୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିକ୍ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଇ ଆସ୍କ ମାଇ ସନ୍ ଇନ୍ ଲॉ ଟୁ ୱାଚ୍ ଦ ଲେମନ୍ ଟ୍ରିଜ୍ କ'ଣ ସେଇ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଆଇ ଗେଭ୍ ହିମ୍ ଏ କ୍ଲବ୍ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଟୁ ବିଟ୍ ଦ ଥିପ୍ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ପିଟିବା ପାଇଁ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନାଇଟ୍ ଏହା ରାତି ଥିଲା ଆଇ ଆସ୍କ ମାଇ ୱାଇଫ୍ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଏ ଫ୍ରେଶ୍ ଲେମନ୍ ଗୋଟିଏ ତଟକା ଲେମ୍ବୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହ୍ୱେନ୍ ସି ପ୍ଲକ୍ଡ ଏ ଲେମନ୍ ସେ ଯେତେବେଳେ ଲେମ୍ବୁ ତୋଳିବା ପାଇଁ ତୁଳୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦ ସନ୍ ଇନ୍ ଲॉ ବିଟ୍ ହାର୍ ତାପରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଜଇଁ ତାଙ୍କୁ ପିଟିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁକୁ ହି ଫେଲ୍ଟ ସେମ୍ଡ କମିଂ ଟୁ नो दैट ତାପରେ ସିଏ ଏହା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ପାଇଲେ ସେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ସେମ୍ଡ ମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ହି ହେଡ୍ ବିଟେନ୍ ହିଜ୍ ମଦର ଇନ୍ ଲॉ ସେ ତାଙ୍କର ଶାଶୁକୁ ପିଟି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସେମ୍ ସି ଲେଫ୍ଟ ମାଇ ହୋମ୍ ଏଇ ଲଜ୍ଜାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଘର ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଏଣ୍ଡ ବ୍ରେଥ୍ ହ୍ୟାପିଲି ତାପରେ ସେ ଦୀର୍ଘ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର କ'ଣ ଆଇ ବ୍ରେଥ୍ ହ୍ୟାପିଲି ତାପରେ ଖୁସିରେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣମାନେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଥାଏ ତେଣୁ ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।